जय जगन्नाथ पिलाने ज्यामितिर प्रथम अध्याय तुम स्वागत। ये अध्याय आम रेखा और कोण विषय संबंध में जाना। प्रथम विषय संबंधित किसी आम तथ्य किसी जाना तापर आम अभ्यास आलोचना करवा। ठीक अच्छे पढ़ा पूर्व कही रखी पाने जदि मो चैनल नुआ था निश्चित सब्सक्राइब कर पाठ पढ़ा भल लगुए निजर सांग मान अधिक अधिक सेयार कर। ठीक अच्छे बर्तमान आम आमर यही रेखा प्रथम अध्याय जो अच्छी रेखा और कोण ता संबंधी किसी तथ्य आम प्रथमे आम आलोचना करवा। पे जदि ज्यामिति कथा कहुए ज्यामिति शब्दटा एटा कौटू सृष्टि ना जा आउ मिति बा जा आउ मिति दीटा शब्द मिसिकी कौन हो ज्यामिति शब्द सृष्टि होती कहुचे। तो जेमोट्री जोटा कि जेमोट्री दुईटी ग्रीक शब्द जो जेमोट्री शब्दटा ये कौ शब्द आसी ना ग्रीक शब्द आसी तेणुक दीटा ग्रीक शब्द जिओ आउ मेट्रन बा मापरू सृष्टि मन रख। जदि अन्य केते जण आमे जदि जो गणितज्ञ कथा देखिबा ताले किए से मध्य अन्यतम होचन थालेस शैली पिथागोरस सक्रेटिस प्लाटो आरिस्टोटल ये केतेक ग्रीक विद्वान कौन करते ना गण तर्कशास्त्र रे प्रयोग ज्यामितिक तथ्य उन्मोचन करने को आरंभ करते। तेणुक आमर क्या कहुए यूक्लिडियन को ज्यामितिर जनक बोली कहुए और नाम अनुसार आम ज्यामिति को कौन कहुचे यूक्लिडीय ज्यामिति बा यूक्लिडियन जेमोट्री भाव में नाम परिचित होती। देख पे केवल जोटा टी इंपोर्टाट तथ्यटा मुझे आलोचना करुच्ची संपूर्णटा तुम्हें निजे बही अच्छी पाखे ताकू निजे पढ़ी ताकू भल भाव में बुझ। ठीक अच्छे परवर्ती समय जो देखा जे मौलिक अवबोध बा जोटा पद कौन पिला माने ना आमर जो ये कौटा कहल ज्यामिति जो गोटे गोटे शब्द निर्दिष्ट शब्द बा गोटे गोटे शब्द गोटे गोटे निर्दिष्ट अर्थ व्यवहार कराऊँ से गोटे गोटे आम पद बोली कहते। पद ताले केते प्रकार जो जानिबा पद होची दी प्रकार गोटे संज्ञा विहीन पद गोटे संज्ञा कृत पद। तार संज्ञा विहीन पद आम पूर्व श्रेणी जानी संज्ञा विहीन पद कौड़ा आम कहते ना तीनटा अच्छे बिंदु रेखा बा सरल रेखा आउ समतल तीनटा मन रखता पे संज्ञा विहीन पद हूँ तीनटा ये तीनटा पदर कौन संज्ञा ना यह व्यतीत आउ जी रहा सबुड़ाक संज्ञा कृत बा संज्ञा युक्त पद बोली आम कहवा। ताल जदि ये कथा गोटे संज्ञा कौन ना अर्थ निरूपक वाक्य को संज्ञा कहते। ताने कौन गोटे शब्द अच्छी से शब्दटारे शब्दर अर्थटा आम जहा द्वारा बा जो वाक्य द्वारा आम से अर्थटा को बुझंती बा से शब्दर अर्थटा को बुझंती सेटा को आम कौन कहवा ना अर्थ निरूपक से वाक्य को से पदटा को ही बा से वाक्यटा को ही आम कौन कहवा संज्ञा कहते। माने जो वाक्य द्वारा आम पदर अर्थ आम बुझीपारती सेटा को ही आम कौन कहते ना जो संज्ञा बोली कहुए। से बोली बर्तमान आम किछिटा स्वीकार्य आम जानिबा। स्वीकार्य कौन ना केतक परीक्षा निरीक्षा माध्यम जो उपलब्ध अनुभूति को आधार करके जो धर्म कराई बा परीक्षा माध्यम जोटा दर्शाई था सेटा को आम साधारणतः स्वीकार्य बोली कहुए। स्वीकार्य एक पे जानी था जे रेखा बिंदु मानकर समाहार बा सेट आम पूर्व श्रेणी पढ़ी जो रेखाटी कहार ना बिंदु मानकर बा असंख्य बिंदु मानकर सेट। से स्वीकार्य दुई आम जो जाना दुईटी पृथक बिंदु मध्य गोटे बा केवल गोटे सरलरेखा अवस्थित कहीं एटा भी आम पूर्व जानी पूर्व क्लास रे आलोचना जे गोटे दीटा पृथक बिंदु मध्य केवल गोटे सरल रेखा अवस्थित बा जो सरल रेखा संभव। तेणुक एक रु एकाधिक सरल रेखा केबे भी संभव नुहे। से आउ किसी तथ्य आलोचना करिया जेमती कौन जे संज्ञा कौन रोचे ना तीन बा ताठारु अधिक संख्यक बिंदु जदि एक सरल रेखार अवस्थित होती तेबे सेमानकु एक रेखी बिंदु बोली कहते। तामाने एक रेखी बिंदु कौन ना तीन बा ताठारु अधिक संख्यक बिंदु गोटे सरल रेखार जदि अवस्थित होती ताले ताको आमे कौन कहबा ना एक रेखी बिंदु बोली आमे कहबा। सेही भली जो देखिबा ना जेउ सब बिंदु एक सरल रेखार अवस्थित नुहंती सेमानकु नैक रेखी बिंदु बोली कहा जाए। मन रखिदा जो बिंदु गुड़ाक सरल रेखार बा गोटे सरल रेखार अवस्थित नुहंती सेमानकु नैक रेखी बिंदु बोली कहती बा एवं जोटा तीन बा तीन रु अधिक
ବିନ୍ଦୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖାରେ ରହନ୍ତି ତାହେଲେ ତାକୁ ଏକ ରେଖୀ ବିନ୍ଦୁ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାନ୍ତେ। ପିଲାମାନେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପବାଦ୍ୟ 1 ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଉପବାଦ୍ୟ 1 ଉପବାଦ୍ୟ ଗୁଡାକୁ ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ। ଉପବାଦ୍ୟ କାହାକୁ କହନ୍ତି ନା ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ସଂଜ୍ଞାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ତର୍କ ଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ କଥାଟା ପ୍ରତିପାଦନ କରାଯାଏ ବା ପ୍ରମାଣ କରାଯାଏ ତାକୁ ଆମେ ଉପବାଦ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। କାହିଁକିନା ଜ୍ୟାମିତିରେ ବହୁତ ସମୟରେ କାରଣ ଆମର କୁହାଯାଏ କଣ ଗଣିତକୁ ଏକ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତର୍କ ମାନେ କଣ ଯେ ତୁମେ ଯୋଉଟାକୁ ନିଜର ତର୍କ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଦର୍ଶେଇ ପାରିଲ ତାହେଲେ ସେଇଟାକୁ ହିଁ ଆମେ ଗଣିତ ବୋଲି କହିବା। ତୋରି ଗଣିତରେ ସାଧାରଣତଃ ତର୍କ ଅନୁସାରେ ହିଁ କୌଣସି ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ସବୁ ବାହାର କରାଯାଏ। ତ ତେଣୁକରି ଏଇଠି ଯେ କଣ କରୁଛି ଦେଖିବା ଉପବାଦ୍ୟ 1 କଣ ଅଛି ନା ଦୁଇଟି ପୃଥକ ସରଳ ରେଖାର ଏକାଧିକ ଛେଦବିନ୍ଦୁ ରହିବା ଅସମ୍ଭବ। ତାହେଲେ କଣ ନା ଦିଟା ପୃଥକ ସରଳ ରେଖାର ଏକାଧିକ ଛେଦବିନ୍ଦୁ ରହିବା ଅସମ୍ଭବ। ତାମାନେ ଦିଟା ସରଳ ରେଖାର 1 ରୁ ଅଧିକ ଛେଦବିନ୍ଦୁ କେବେ ବି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ତାମାନେ କଣ ନା ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କରେ ନାହିଁ ବା ପରସ୍ପର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରିଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଯଦି ଆମେ ଦତ୍ତ ତାର ଏଇ ଯୋଉ ଉପବାଦ୍ୟର ଲେଖା ଶୈଳୀଟା ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ। ଦତ୍ତ ହେଲା କଣ L1 L2 ଦିଟା ପୃଥକ ସରଳ ରେଖା, L1 ଆଉ L2 ଦିଟା ପୃଥକ ସରଳ ରେଖା। ପ୍ରାମାଣ୍ୟ ଆମକୁ କଣ କରିବାର ଅଛି, କଣ ପ୍ରମାଣ କରିବାର ଅଛି ନା ଆମକୁ ସେ କହିଛି ନା L1 L2 ର 1 ରୁ ଅଧିକ ଛେଦବିନ୍ଦୁ ନାହିଁ। ସେଇଟା ଆମର କାହିଁକିନା ଆମର ସେ କହିଛି କେବେ ବି ଦିଟା ସରଳ ରେଖାର ଏକାଧିକ ଛେଦବିନ୍ଦୁ ରହିବନି। ତାମାନେ କଣ L ଆଉ L2 ର 1 ରୁ ଅଧିକ ଛେଦବିନ୍ଦୁ ରହିବ ନାହିଁ। ସେଇଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିବା। ପ୍ରମାଣ ଦେଖ ପ୍ରମାଣ ଯଦି ମନେ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ମନେ କରିବା କଣ ପ୍ରାମାଣ୍ୟ କଣ ଉକ୍ତିଟି ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ଯୋଉ ପ୍ରାମାଣ୍ୟ ଯୋଉ ଆମକୁ ଉକ୍ତିଟା ସେ ଦେଇଛି ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ମନେ କରିବା ଯେ ସେଇ ଯୋଉ ଉକ୍ତିଟା ଦେଇଛି ସେଟା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ମନେ କରିବା। ତେଣୁକରି L1 ଓ L2 ର ଅତିକମରେ ଦୁଇଟି ଛେଦବିନ୍ଦୁ ରହିଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ କହିଛି ଏଟା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ତାମାନେ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ନେଲା କଣ ଅତିକମରେ ଦୁଇଟି ଛେଦବିନ୍ଦୁ ରହିଛି। ତେଣୁ ଦିଟା ହେଲା P ଆଉ Q। ମନେକର ଦିଟା L1 ଆଉ L2 ଦିଟା ସରଳ ରେଖା ତାର ଦିଟା ଛେଦବିନ୍ଦୁ ବା ଦିଟା ବିନ୍ଦୁରେ ପରସ୍ପର ଛେଦ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ହେଲା P ଆଉ ଗୋଟେ Q। ତ ଦୁଇଟି ପୃଥକ ବିନ୍ଦୁ P ଆଉ Q ମଧ୍ୟ ଦେଇ କେବଳ ଏକମାତ୍ର ସରଳ ରେଖା ସମ୍ଭବ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦିଟା ପୃଥକ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇକି କେତେଟା ଏକମାତ୍ର ସରଳ ରେଖା ସମ୍ଭବ। ତାମାନେ ଏଟା ହଉଛି P Q ଗୋଟେ କଣ ହବ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଣ ହବ ନା ଗୋଟେ ଏ ଯୋଉ ସରଳ ରେଖା ସୃଷ୍ଟି ହବ। କାହିଁକି ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ 2 ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି L1 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ PQ କାରଣ L1 ଟା ଯଦି PQ ହୁଏ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ L2 କାହିଁକି ନା L2 ବି ହବ। କାହିଁକି ନା ଯଦି ଦିଟା ସାଧାରଣ ବିନ୍ଦୁ ରହିଲା ତାମାନେ କଣ ହବ ଦିଟାଙ୍କର ମନେକର ଏଇଟା ହେଲା P ଏଟା Q। ଯେହେତୁ P Q କୁ ଦେଲା ମାନେ ସାଧାରଣ ସରଳ ରେଖା ଗୋଟେ ରହିଲା। ତାମାନେ କଣ ଏଇଟା ମନେକର ଗୋଟେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦିଟା ବିନ୍ଦୁ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖା ସମ୍ଭବ। ତାମାନେ ଯଦି ଦିଟା P Q ଦିଟା ସାଧାରଣ ବିନ୍ଦୁ ଆମେ ନେଇଥିଲେ ତାହେଲେ L1 ଯୋଉଟା ହବ L2 ଟା ବି ସେଇଟା ହବ। କାହିଁକି ନା L1 ର ଯଦି ଦିଟାଙ୍କ ସାଧାରଣ ବିନ୍ଦୁ L2 ର ବି ସାଧାରଣ ବିନ୍ଦୁ ଦିଟାଙ୍କ ହବ କି ନାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ L1 P Q ଏ ଯୋଉ ସରଳ ରେଖା L2 ତାଙ୍କ ଦିଟାଙ୍କ ଅର୍ଥ ସମାନ ବା ଭିନ୍ନ ବା ମାନେ P Q ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ L1 ଯାହା ହବ L2 ବି ସେଇଆ ହବ। ମାତ୍ର ଏହା ଅସମ୍ଭବ କାହିଁକି ନା ସେ ଆମକୁ କହିଛି L1 ଆଉ L2 ଦିଟାଙ୍କ ଭିନ୍ନ ସରଳ ରେଖା ବୋଲି ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲା। ତ ମାତ୍ର ଏହା ଅସମ୍ଭବ କାରଣ L1 ଆଉ L2 ଦୁଇଟି ପୃଥକ ସରଳ ରେଖା ଅର୍ଥାତ୍ L1 ଇଜ ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ L2 କାହିଁକି ନା L1 ଆଉ L2 ଦିଟାଙ୍କ ସମାନ ସରଳ ରେଖା ନୁହନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଇଠୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ନା L1 ଆଉ L2 ର ଏକାଧିକ ଛେଦବିନ୍ଦୁ ରହିବା ଅସମ୍ଭବ। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ ଏଇ ପ୍ରାମାଣ୍ୟଟାକୁ ଏଇ ଯୋଉ ଉପବାଦ୍ୟଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବ। ସେଇଭଳି ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜ୍ୟାମିତିରେ ଆଉ କେତେଟା ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ନଜର ପକେଇଦେବା। ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀଟା କଣ ଯୋଉଟା ବିଟୁଇନେସ୍ ବା ଦିଟା ମଝିରେ ଯୋଉଟା ଥିବ ତାମାନେ A ହଉଛି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ C ହଉଛି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ତାର ମଝିରେ କିଏ ରହିଲା B। ତାହେଲେ ଯଦି ଦିଟା ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ରହେ ତାହେଲେ AB ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ AB ପ୍ଲସ୍ BC ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ AC ହବ। ତାହେଲେ ଏଇଠୁ AB ପ୍ଲସ୍ BC ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ AC ହବ ମନେ ରଖିଥିବ। ତୁମକୁ ତାକୁ ସାଙ୍କେତିକ ଭାଷାରେ କେମିତି ଲେଖାଯିବ A-B-C। ତାର ଅର୍ଥ କଣ ନା A ଆଉ C ମଧ୍ୟରେ B ଅବସ୍ଥିତ। ଯୋଉ ସେଇଭଳିଆ ଯଦି ନଜର କରିବା ରେଖାଖଣ୍ଡର ତୁମେ ପୂର୍ବରୁ ମାନେ କଣ ଆଗତା ଜାଣିଛ ବା ଏର ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ବି ତାର ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। ତେଣୁକରି ରେଖାଖଣ୍ଡର ଯୋଉ ଦେଖିବା ଦୁଇଟି ପୃଥକ ବିନ୍ଦୁ A ଆଉ B ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ବିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର ସେଟ୍କୁ ଆମେ କଣ କହନ୍ତି ରେଖାଖଣ୍ଡ ବୋଲି କହନ୍ତି। ତାମାନେ BA ବା AB ରେଖାଖଣ୍ଡ ଆମେ କହିପାରିବା।
ସେଭଳି ରେଖାଖଣ୍ଡର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଯୋଉ ରେଖାଖଣ୍ଡର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦେଖିବା ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଦ୍ୱୟର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଦୂରତାକୁ ରେଖାଖଣ୍ଡର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କହନ୍ତି। ତାମାନେ ଏଇଟା ହେଲା ମନେକର ଏ ବି ର ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ, ବି ର ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଏଇଟା, ତାହେଲେ ଏ ଠାରୁ ବି ର ଦୂରତାଟାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା, ତାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ଯଦି ରଶ୍ମି କଥା ଦେଖିବା, ରଶ୍ମିର ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ କଣ ନା ରଶ୍ମିର ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ହଉଛି ଏ ବି ର ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ କହନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ରଶ୍ମିର କଣ ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ ବିନ୍ଦୁ ଥିବ କିନ୍ତୁ ଶେଷ ବିନ୍ଦୁ ନଥିବ, ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇକି ସେ କଣ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ଅସୀମ ଭାବରେ ଲମ୍ବି ଥାଏ ରଶ୍ମି। ତେଣୁକରି ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ବିନ୍ଦୁଟାକୁ ଆରମ୍ଭ ବିନ୍ଦୁଟାକୁ ଆମେ ଆଦ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ବା ଇନିସିଆଲ ପଏଣ୍ଟ ବା ଆଦ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ବା ତାକୁ ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ବିପରୀତ ରଶ୍ମି ଦେଖ, ବିପରୀତ ରଶ୍ମି କଣ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରୁ ଯୋଉ ଦିଟାଙ୍କ ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ରହିଲା ତାକୁ ଆମେ ବିପରୀତ ରଶ୍ମି ବୋଲି କହିବା। ଏକରେଖୀ ଆଉ ନୈଜରେଖୀ ବିନ୍ଦୁ ଆମେ କହିବା। ଏଇ ରଶ୍ମି କଣ ଯେ ସେଭଳି ଯଦି ଦେଖିବା ଏକରେଖୀ ଯେଉଁ ସବୁ ରଶ୍ମି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶ ବିଶେଷ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକରେଖୀ ଓ ସରଳ ରୈଖିକ ରଶ୍ମି ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ତାମାନେ କଣ ଯୋଉ ରଶ୍ମି ଗୁଡା ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରେଖାର ଅଂଶ ବିଶେଷ, ତାମାନେ ଏଇ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ବି ସି ଗୋଟେ ରଶ୍ମି, ବି ଏ ଗୋଟେ ରଶ୍ମି, କିନ୍ତୁ ସେଟା କଣ ଗୋଟେ ଏ ସି ବା ଏଲ୍ ସରଳ ରେଖାର ଗୋଟେ ଅଂଶ ବିଶେଷ, ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ସରଳ ରୈଖିକ ରଶ୍ମି ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ କହିବା। ସେଭଳି ତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିଦେବା କଣ ଯେ ସରଳ ରେଖା ହଉଛି ଅସଂଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ବିଶିଷ୍ଟ, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ସରଳ ରେଖା ହଉଛି ଅସଂଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁର ସମାହାର ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏହା ଆଦ୍ୟ ଓ ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ବିହୀନ, ଗୋଟେ ସରଳ ରେଖାର ଆଦ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ବା ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ନଥାଏ। ଆଉ ସରଳ ରେଖା ଏକ ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ବ୍ୟାପ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଏଟା ହଉଛି ପୁରା ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ବା ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ସେଟା ବଢି, ତାର କୌଣସି ଆରମ୍ଭ ନାହିଁ ବା ଶେଷ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, ଆଶା କରୁଛି ତାର ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ବିଷୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ଆମେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଅନୁଶୀଳନୀ 1A ର ବିଭାଗ କଟା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଢିବା ଆଉ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଅନୁଶୀଳନୀ 1A ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି ପିଲାମାନେ, ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥାଅ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ, ଯଦି ପାଠପଢା ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରିବ। ଠିକ ଅଛି, ବିଭାଗ ଏ ରେ କରେ ଦେଖିବା 1 ନମ୍ବର ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଜ୍ଞା ବିହୀନ ଆଉ ସଂଜ୍ଞା ବିଶିଷ୍ଟ ପଦ କହନ୍ତି, ଆମକୁ ବାଛିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଠି କିଛି ପଦ ଦେଇଛି, ସେଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ ସଂଜ୍ଞା ବିହୀନ ପଦ ଆଉ ସଂଜ୍ଞା ବିଶିଷ୍ଟ ପଦ ଆମକୁ କିଛି ବାଛିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଦେଖ ଏଠି ପିଲାମାନେ ଯେ ପ୍ରଥମେ ଥିଲା ରେଖାଖଣ୍ଡର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ। ରେଖାଖଣ୍ଡର ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ସଂଜ୍ଞାବିହୀନ ପଦ କୋଉଗୁଡାକ, କେବଳ ଆମର ତିନିଟା ହିଁ ସଂଜ୍ଞାବିହୀନ ପଦ ଅଛି। ତିନିଟା କଣ କଣ ଥିଲା ଆମେ କହିଥିଲେ ନା, ଗୋଟେ ଥିଲା ବିନ୍ଦୁ, ଗୋଟେ ଥିଲା ସମତଳ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ସରଳ ରେଖା ବା ରେଖା। ଏଇ ତିନିଟା ଥିଲା ଆମର କଣ ଯେ ସଂଜ୍ଞା ବିହୀନ ପଦ। ତେଣୁକରି ସେ ଏଇଠି କହିଛି ସଂଜ୍ଞା ବିହୀନ ପଦ ଆଉ ସଂଜ୍ଞା ବିଶିଷ୍ଟ ପଦକୁ ପୃଥକ କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ତିନିଟା ହେଇଯିବ ଆମର କଣ ସଂଜ୍ଞା ବିହୀନ ପଦ। ଏଇ ତିନିଟା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଯେତିକି ରହିଲେ, ଆଉ ଯୋଉଟା ରହିଲା ରେଖାଖଣ୍ଡର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ, ସ୍ଥାନାଙ୍କ, ଦୂରତା, ରଶ୍ମି, ରେଖାଖଣ୍ଡ, ଏଗୁଡାକୁ ଆମେ ସଂଜ୍ଞା ଯୁକ୍ତ ପଦ ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 2 ନମ୍ବର ଆଲୋଚନା କରିବା। 2 ନମ୍ବର ଯଦି ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି ତାହେଲେ ନିୟମିତ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ କର। ତାହେଲେ କିଛିଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, ତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆମେ ତାକୁ ପଢିକି ଆମେ ତାର ଉତ୍ତର କହିବା। ଦେଖ ପ୍ରଥମ କଣ ଦେଲା ଯେ ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖାରେ କେତୋଟି ବିନ୍ଦୁ ଥାଏ। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ସରଳ ରେଖାର କେତେଟା ବିନ୍ଦୁ ଥାଏ ନା, ଗୋଟେ ସରଳ ରେଖାର ହଉଛି କେତୋଟି ନା ଅସଂଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଥାଏ। କେତୋଟି ବିନ୍ଦୁ ଥାଏ ନା ଅସଂଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଥାଏ। ଗୋଟେ ରେଖାଖଣ୍ଡର କେତୋଟି ବିନ୍ଦୁ, ଠିକ ସେଭଳି ଅସଂଖ୍ୟ, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅସଂଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁର ସମାହାର। ସେଭଳି ଗୋଟିଏ ରେଖାଖଣ୍ଡରେ କେତେଟା ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଆଉ କେତେଟା ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ମନେ ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ। ଗୋଟେ ରେଖାଖଣ୍ଡରେ 2ଟି ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଥାଏ ଆଉ ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ କେତେଟା ବାହାରିବ, 1ଟି। ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ 1ଟି ଥାଏ। ଗୋଟେ ରଶ୍ମି ଓ ତାର ବିପରୀତ ରଶ୍ମିକୁ ସଂଯୋଗରେ କଣ ଗଠିତ ହୁଏ ନା ସରଳ ରେଖା। ସରଳ ରେଖା ତାମାନେ ମନେକର ଏଇଟା ଦେଖ, ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ରଶ୍ମି, ତାର ବିପରୀତ ମାନେ ଏପଟକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଲମ୍ବିଯିବ, ଏଇଟା ହେଲା ତାର ମୂଳ ବିନ୍ଦୁଟା, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ ହେଇଗଲା ସରଳ ରେଖା ହେଇଗଲା। ଗୋଟେ ରଶ୍ମି ଓ ତାର ବିପରୀତ ରଶ୍ମି ଛେଦରେ କେତୋଟା ବିନ୍ଦୁ ଥାଏ, କେତୋଟି ନା 1ଟି। ଗୋଟେ ରଶ୍ମି ଓ ତାର ବିପରୀତ ରଶ୍ମିର ଛେଦରେ, କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ସେ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ। 3ଟି ପୃଥକ ସରଳ ରେଖା ପରସ୍ପରକୁ ଅତି ବେଶୀ କେତୋଟି ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରିବେ, ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ 3ଟି। 4ଟା ପୃଥକ ସରଳ ରେଖା ପରସ୍ପରକୁ ଅତି ବେଶୀରେ କେତୋଟି ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରିବେ, ମନେ ରଖିଥିବା ପିଲାମାନେ 6ଟି। ଏବଂ 4ଟି ପୃଥକ ବିନ୍ଦୁରୁ କୌଣସି 3ଟି ଏକରେଖୀ ହୋଇ ନଥିଲେ
তাহলে এত দ্বারা কেতোটি সরলরেখা ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇପାରିବ ମଧ୍ୟ 6ଟି। ବୁଝିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପଢିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଦେଇଛି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ତାମାନେ ଆମର ଦତ୍ତ ଅଛି କଣ ଏ ବି ସି। ତାମାନେ ଦେଖ ଏ ହାଇପେନ୍ ବି ହାଇପେନ୍ ସି ଅଛି। ତାମାନେ ଗୋଟେ ଏ ଆଉ ବି ର ଗୋଟେ ସରଳରେଖାର ଯଦି ଏ ସି ଦିଟା ମଧ୍ୟ ମାନେ ବିନ୍ଦୁ ହୁଏ, ବି ହଉଛି ତାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ବିନ୍ଦୁ। ଏଇଟା ତାହେଲେ ଚିତ୍ର ଯଦି ଆମେ ଅଙ୍କନ କରିବା ତାହେଲେ ଏଇଟା କଣ ହବ? ଏଇଟା ହବ ଏ, ଏଇଟା ହବ ବି, ଏଇଟା ହବ ସି। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? ଆଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଢିବା। ଏ ବି ରେଖାଖଣ୍ଡ ୟୁନିୟନ ଏସି। ତାହେଲେ ଏ ବି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେଲା ଏ ବି, ମୁଁ ଚିତ୍ର କରିଦେଇଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ। ଏ ବି ରେଖାଖଣ୍ଡ ଏଇଟା ୟୁନିୟନ ଏସି ରେଖାଖଣ୍ଡ। ତାହେଲେ ଯଦି ଏ ବି ୟୁନିୟନ ଏସି ହୁଏ ତାହେଲେ ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣଟା ହେଇଯାଉଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଏ ସି ରଶ୍ମି ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ କହିବା। ସେକେଣ୍ଡ ଆଇ ଦେଖିବ ଚିତ୍ରକୁ ନଜର କଲେ ବୁଝିପାରିବ। ବି ଏ ୟୁନିୟନ ବି ସି। ତାହେଲେ ବି ଏ କୋଉଟା? ବି ଏ ହଉଛି ରେଖା ରଶ୍ମି ଏଇଟା। ବି ସି ରଶ୍ମି କୋଉଟା? ଏଇଟା। ତାହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣଟା କଣ ହେଇଗଲା? ଏ ସି ରଶ୍ମି ବୋଲି ହବ। ଏ ସି ସରଳରେଖା ହେଇଯିବ। ଥାର୍ଡ ଆଇ ସେଠି ଏ ବି ରେଖାଖଣ୍ଡ, ଏଇଟା ହେଲା ଏ ବି ରେଖାଖଣ୍ଡ। ବିସି ରେଖାଖଣ୍ଡ, ବିସି ରେଖାଖଣ୍ଡ ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ମିଶିଲା କେତେ ହେଇଗଲା? ତାହେଲେ ଏ ସି ରେଖାଖଣ୍ଡ ହେଇଯିବ। ଏ ସି ରେଖାଖଣ୍ଡ। ସେଠି ଏ ବି ସରଳରେଖା, ଏ ବି ସରଳରେଖା ଏଇଟା। ଏ ସି ସରଳରେଖା ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ରହିଛି ତାମାନେ ଏଇଠି କଣ ହେଇଯିବ? ଆମେ ଏ ସି ସରଳରେଖା କହିପାରିବା, ତା ସହିତ ଏ ବି ସରଳରେଖା ମଧ୍ୟ ଏ ବି ରଶ୍ମି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। ଏ ବି ରଶ୍ମି ଏ ବି ରଶ୍ମି ଆଉ ଏସି ରଶ୍ମି। ଏ ବି ରଶ୍ମି ଏଇଟା, ପୁଣି ଏସି ରଶ୍ମି ସେଇ ଗୋଟେ ବୁଝୁଛି। ତାମାନେ ଏଠି କଣ କହିପାରିବା? ଏସି ରଶ୍ମି ବି କହିପାରିବା, ଏ ବି ରଶ୍ମି ବି କହିପାରିବା। ଏ ବି ରଶ୍ମି ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ ବି ଏ ରଶ୍ମି। ତାମାନେ ଦେଖ ଏ ବି ରଶ୍ମି କୋଉଟା? ଏ ବି ରଶ୍ମି କହିଲେ ଏଇଟା ଇଆଡୁ ଗଲା। ବି ଏ ରଶ୍ମି ଦେଖ ଇଆଡୁ ଗଲା। ତାହେଲେ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ କୋଉ ପାର୍ଟଟା ଉଭୟ ରହିଲା? ଏ ବି ପାର୍ଟଟା। ତେଣୁକରି ଏ ବି ରେଖାଖଣ୍ଡ ହେଲା। ଏସି ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ ବିସି। ଏସି କିଏ? ଏସି ଏଇଟା। ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ ବିସି ଏଇଟା ହେଲା ବିସି। ତାମାନେ କଣ? ଯୋଉଟା ଉଭୟରେ ଥିବ ସେଇଟା ହଉଛି ତାର ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହବ କେତେ? ବିସି ରେଖାଖଣ୍ଡ। ବି ଏ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ ବିସି। ଦେଖ ବି ଏ କହିଲେ ଏଇ ସରଳରେଖା ବୁଝେଇବ। ବିସି କହିଲେ କୁଆଡେ ବୁଝେଇବ? ବିସି। ଆଉ ତ ନାହିଁ କେବଳ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ବିନ୍ଦୁ, ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁଟା, ତାହେଲେ ବି। ସେଇ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁଟା ହିଁ କେବଳ ଉଭୟରେ ଅଛି, ଆଉ କୋଉଥିରେ ଅଛି? ଆଉ କିଛି ଅଂଶ ରହୁଛି କି? ନାହିଁ, ତେଣୁ ଖାଲି ବି। তোর এসি দেখো পিলাମାନେ ଏଇଟା ହେଲା ଏସି ମାଇନସ୍ ବିସି, ଏସି ମାଇନସ୍ ବିସି ତାହେଲେ ବଢିଲା କି এবি। ସେଭଳି ଏସି ମାଇନସ୍ এবି ତାହେଲେ ବଢିଲା କି ବିସି। ବୁଝିହେଲା? ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମେ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଆମେ 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପଢିବା। 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଦେଲା ପିଲାମାନେ, ଯେ ଏଲ୍ ସରଳରେଖା ଉପସ୍ଥିତ ଏ ଓ ବି ବିନ୍ଦୁ ଦ୍ୱୟର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଯଥାକ୍ରମେ -3 ଆଉ 5 ହେଲେ ଏ ବି କେତେ? ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଏଲ୍ ସରଳରେଖା ଦେଇଛି, ସରଳରେଖାର ଦିଟା ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଦେଲା, ଦିଟା ବିନ୍ଦୁ ରହିଲା ଏ ଆଉ ବି। ଏ ଆଉ ବି ର ଯଥାକ୍ରମେ ସ୍ଥାନାଙ୍କ ହଉଛି -3 ଏବଂ 5। ତାହେଲେ ଏ ବି କେତେ ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ଚାଲ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଚିତ୍ର କରିବି, ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ସେଠି ବାହାର କରିବି। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଏଲ୍ ସରଳରେଖା ଅଙ୍କନ କରିଛି। ଯେହେତୁ ତାର ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ ଦିଟା ସ୍ଥାନାଙ୍କ କହିଥିଲା, ଗୋଟେ ସ୍ଥାନାଙ୍କ କଣ ଥିଲା? ଗୋଟେ ଏ ର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଥିଲା -3, ଏଇଟା ହେଲା -3। 5 ର ସ୍ଥାନାଙ୍କ କଣ? ଏଇ ଯୋଉ ବି ର ସ୍ଥାନାଙ୍କ କଣ ଥିଲା? +5। ଦେଖ +5 ଦିଆଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ଦେଖ ଗୋଟେ ଧନାତ୍ମକ ଗୋଟେ ଋଣାତ୍ମକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଇଏ ରହୁଛି, ତାର 0 ରହୁଛି। 0 ରୁ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ରହିଲେ ଋଣାତ୍ମକ ରହିବ, ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଏଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଏ ବି ର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖ ଏ ବି ର ଯେତେବେଳେ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ, ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଯେ ଏଠି ଯୋଉ ସ୍ଥାନାଙ୍କଟା ବା ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ରେଖାଖଣ୍ଡରେ ଯେତେବେଳେ ରେଖାଖଣ୍ଡର ଦୈର୍ଘ୍ୟଟା ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା ହୁଏ ବା ଏଥିରେ ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏ ବି ବାହାର କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ଏ ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କଟା ସବୁବେଳେ କଣ ହେଇଯିବ ନା ଏ ର ପରମ ମାନ ହେଇଯିବ। ଆମେ ପରମ ମାନ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପରମ ମାନଟା ସବୁବେଳେ କଣ? ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ତାର ଧନାତ୍ମକ ହୁଏ, ତାହେଲେ -3 ର ପରମ ମାନଟା କେତେ ହେଇଯିବ? ଏଠି 3 ହେଇଯିବ। ବି ର ସ୍ଥାନାଙ୍କଟା +5 ର ସେଭଳିଆ ପରମ ମାନ ହେଲେ ତୁମର 5। ତାମାନେ ଏଇଠି କଣ ଯେ ଗୋଟେ ଇଏର ମାନେ କଣ ଯେ ଗୋଟେ ରେଖାଖଣ୍ଡର ଦୈର୍ଘ୍ୟଟା ସବୁବେଳେ କଣ ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା ରହେ ବା ଏଠି କୌଣସି ମାଇନସ ସଂଖ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଏ ବି କେତେ ହବ ନା 3 + 5 = 8। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏ ବି ର ଦୈର୍ଘ୍ୟଟା କେତେ ହବ? 8 ଏକକ ହେବ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ବୁଝିପାରିଲ? ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଢିବା 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ।
पांच नंबर प्रश्न ठीक से देला देख ए बी उपरिस्थ ए बी गोटे सरल रेखा अच्छे तार उपरिस्थ ए बी स्थानांक यथाक्रम -16 आ गोटे 20 ताने ए बी मध्यबिंदुर स्थानांक केते हमको बाहर करने कौच। तो पिला माने प्रश्न अनुसार मु चित्र अंकन करदेली ए बी एटा सरल रेखा तार गोटे स्थानांक ए स्थानांक है -16 आ ये स्थानांक है 20। देखो जिते आमर कौन कौन मध्यबिंदु जो अंकन करने कौच मध्यबिंदुर सूत्र कौन पिला माने ना मध्यबिंदुर सूत्र हूँ एक्स प्लस वाई बाय 2 ता माने कौन एक्स जदि आम गोटे एक्स आ वाई आम कौटा को ना जो एक्स आ वाई हूँ जदि दीटा बिंदुर स्थानांक हुए जदि एक्स टाक आम ए बिंदुर स्थानांक को आम एक्स नबा एवं बी बिंदुर स्थानांक वाई नबा ताहले ताहार येटा को तार मध्यबिंदु आम कौन करिया एक्स प्लस बाय 2 ना एक्स प्लस वाई बाय 2 ता माने -16 प्लस 20 बाय 2 देखो -16 प्लस 20 पिला माने केते हबो ना 4 हबो काहेकि ना आमे जेतोले ऋणात्मक जोग बियोग आमे जानि जंती जेहेतु एटा होची 20 होची धनात्मक 12 होची 16 होची ऋणात्मक से क्षेत्र कौन करा आमको बड़ संख्या देखा पड़े बड़ संख्याटा के 20 रो जेहेतु चिन्ह होची प्लस तेणुक धनात्मक आसीगला 20 ରୁ 16 फेड़गला तेणुक 4/2 गोटे गला के +2 ताल तार मध्यबिंदु ताल कौन आसो ना मध्यबिंदु हम मध्यबिंदुर स्थानांकटा ताल के +2 बुझीगला ठीक अच्छे पे आमर विभाग 1 जो क विभाग 1A अनुशीलन विभाग क आम 1 ରୁ 5 नंबर पर्यंत पूरा डिटेल्स आलोचना करदे। बर्तमान देखा विभाग ख रे जो किछिटा प्रश्न देछि तार आम समाधान करिया जदि आउ थे कहि रखिबि जदि मो चैनल नुआ था निश्चित भाव सब्सक्राइब करदेव एवं सांग मानकु अधिक रु अधिक शेयर करदेव। देखिले माने बर्तमान आसीगला विभाग ख देखो विभाग ख रे निम्नोक्त प्रश्न गुड़िकर संपृक्त समस्त बिंदु एक रेखी अटंती। देखो जो देछि 6 नंबर क रो प्रश्न आसला कोन ए बी सी स्थानांक हूँ -11 4 आ 2 हेले क्यों बिंदुटी अन्य दुईटी मध्यवर्ती अटे। देखो साधारण पिला माने जदि आमे बुझिबा ताले ए रो स्थानांक कोन हला -11 बी रो स्थानांक कोन हला 4 2 सी रो स्थानांक हूँ 2। तो पिला माने मु एठी चित्र कर देछि आ तुम पिला माने बुझा को चेष्टा करिवो जे जेतबे हम गोटे सरल रेखा कराला सरल रेखा देखो जेतबे स्थानांक निरूपण करा जाय प्रथमे गोटे रहला 0 मझिटा आमर देखो ये तीन बिंदु देछि ए रो स्थानांक हला -11 बी रो स्थानांक हला 4 एवं सी रो स्थानांक हला 2 ताल जेतबे हम स्थानांक निरूपण करिया देखो पिला माने एटा हला पी देखो मु पी नै जाइछि जोटा कि तार स्थानांकटा कोन 0 काहेकि ना 0 रो बाम पार्श्व को हमर कोन रहे ऋणात्मक पूर्ण संख्या गुडा रहइबो आ डाहाण पार्श्व को धनात्मक गुडा जदि मु ऋणात्मक को ताले बाम पार्श्व को ऋणात्मक रहला एटा मन कर मु नै गली -11 स्थिरांक आउ जो दुईटा रहला देखो 2 आ 4 2 4 रे ताले प्रथमे को येटा स्थानांकटा आसीबो निश्चित भाव रे 2 स्थानांकटा आसीबो तापरे 4 स्थानांक आसीबो ताले सेही अनुसार मु जदि नामकरण करि दिए तार जो ना उडा को जो थिला ताले -11 कार स्थानांक ए ताने ए एल रहला 2 रो का 2टा का स्थानांक थिला सी रो 4टा का स्थानांक थिला सेटा होची बी रो ताले आमे गोटे सरल रेखा रे आमे स्थानांकटा निरूपण करदेले तन पिला माने निश्चित भाव तुम ये चित्र को देखिक तुम बुझी पारथुव ताले को बिंदुटा ना सी बिंदुटा कहा का भीतर अछि ए बी रो मध्य बिंदु बुझी पाले ना ताले एठी हमें सी बिंदुटी कहारो ए ओ बी रो मध्य रे अवस्थित बुझेला केमिति तार अवस्थित होला काहेकि ना जेहेतु 0टा जदि हुए मझिरे 0 सब बाम पार्श्व को रहिबो कोन ए जो ऋणात्मकटा डाहाण पार्श्व को धनात्मक डाहाण पार्श्व को ताले प्रथमे कोन को स्थानांकटा आसीबो 2टा तापर आसीबो 4 जेहेतु 2टा कहारो सी रो स्थानांक होचे 2 बी रो स्थानांक होचे 4 तेणु करी एठो हम चित्र को देखले तुम निश्चित बुझी पारथुवो सी बिंदुटा कहा का मध्य रे अछि ए आ बी रो मध्य रे अवस्थित बुझिला सेळे पिला माने ख प्रश्न पढिबा ख प्रश्न देखो कोन देछि ख प्रश्न देला पी क्यू होचे 8 क्यू आर होचे 5 आर पी होचे 3 हेले पी क्यू आर मध्य रे केउ बिंदुटी अन्य द्वयर मध्य बिंदु अटे पिलाने पुणी बुझा चेष्टा करिवे देखो पी क्यू हेला 8
QR है 5 RP है 3 देख पे ये जो तीन टा बिंदु रुहे जदि ये आम कौन जाना जे दीटा छोट छोट ये गुड़ाक कौन रेखाखंडर समष्टिटा बड़टा हम ताने ये आम बुझीजा ताने QR हूँ 5 RP हूँ 3 ताने QR आउ RP टा मिसिले केते हो जाउचे 8 हो जाउचे ताले 8 ही हमें बुझी पारुथबा जे छोट छोट रेखाखंड दीटा किए किए हबो ना गोटे हबो QR गोटे होची RP पिला चित्र को देखो कहीं ना प्रथम जो ट्रिकटा कहली सेटा कहीं ना देखो तीन टा बिंदु अच्छे माने आमर तीन टा बिंदु अच्छे माने दीटा रेखाखंड थी निश्चित दीटाक रेखाखंड मिसिकी बड़ रेखाखंड सहित सामान हम ये 3 और 5 मिसिले आम 8 हो जाऊँगी यू आम जानी पी क्यूटा हूँ संपूर्ण रेखाखंड हम ता मध्यवर्ती जो छोट छोट दीटा रेखाखंड गोटे यहाँ होगा QR होगा 5 RP होगा पी क्यू देख पिला 8 होगा 5 + 3 8 ताने यू जदि देखा स्पष्ट भाव में जापर जे जो PQR 3टा थिला ताले P आउ Q रो मध्यवर्ती बिंदु किए हम R ताने R बिंदु POQ रो मध्यवर्ती बुझे कारण ए तुम जो डायग्राम चित्रटा करदेव पे सहजरे बुझीपार तेणुकर ए यथासंभव प्रथम चेष्टा कर कौन जे चित्रटा तैयारी करने चित्रटी जदि तैयारी करदेल आ चित्रटा देखिले तुम सहजरे ताकू करदे पार बुझिपार बर्तमान चल जा ग नंबर प्रश्न पढ़ा ग नंबर प्रश्न गर प्रश्न हूँ कौन जे ए रो स्थानांक हूँ -3 ACB देख ACB कहीदेला माने ए बी रो मध्यवर्ती बिंदु है सी ताने BC जदि 2 हुए सी रो स्थानांक -4 हेले बी रो स्थानांक ओ ए बी केते ठीक अच्छे आम प्रथम कौन करदे जो चित्रटा अंकन करदे देख पे प्रश्न नंबर प्रश्न अनुसार मुझे करदे ABC सी कारण आमको से देला ए सी आउ बी ये रही ए रहा ये सी रहा बी रहा ताने ए आउ बी मध्य रहा सी तो ए रो स्थानांक दे -3 आउ सी रो स्थानांक दे -4 ताने बी सी जेहेतु देला आमको प्रथम कौन कर बी रो स्थानांक बाहर करने ए बी रो मूल्य बाहर करने ये कहूँ देख बी रो स्थानांक देख सी जदि स्थानांक है -4 ताले बी स्थानांक कौन ना देख पे ए रहा -3 सी रहा -4 ताने डाहाण पार्श्व को से कौन ऋणात्मकटा बढ़ी बढ़ी जाऊँगी जेहेतु बढ़ी बढ़ी जाऊँगी ये कौन हो -4 ये बी तान सी रु बी आड़ू कौन हम यू जब 2 एकक है ताने यहाँ के -6 हो बुझेगा -6 कहीं ये -4 थिला -4 पर 2 एकक बढ़ीगला तमें के गला -6 होगा ए बीटा के देख ए बीटार जदि आम देखा AC + BC कि नहीं ताने ए बी रो मापटा कौन ए बी AC + BC ताने ए सी टा देख के -3 ରୁ -4 ताने केते एकक एक एकक 1 प्लस BC टा ऑलरेडी हमको 2 देछि तो 2 समान 3 एकक बा 3 बुझेला ताले बी रो जो स्थानांकटा केते हो -6 एवं बी ए बी रो जो मापटा हम केते 3 एकक बुझेला बर्तमान आम देखा 6 नंबर घ प्रश्न देखा ए और बी रो स्थानांक -11 21 हेले ए बी रो मध्यबिंदुर स्थानांक ए स्थानांक केते ओ ए ठारू यार दूरता केते तो पिला माने मु प्रश्न अनुसार मु कोन कर चित्र कर देछि ए बी हला जो सरलेखारू ए बी होची दुटा बिंदु रहिला ए रो स्थानांक केते रहिला -11 बी रो स्थानांक रहिला 21 देखो ए बी रो मध्यबिंदु से कहछि देखो पिला माने मध्यबिंदुर सूत्र कौन थिला x + y/2 जदि मु ए रो स्थानांकटा को x ने एवं बी रो स्थानांक y ने ताले कोन हबो तान -11 + 21/2 ताले -11 + 21 केते हबो 10/2 = +5 ताले मध्यबिंदु केते आसी गला +5 जदि मु तार मध्यबिंदु निर्णय करे ताले केते जिवो एटा हला +5 मध्यबिंदु मन कर मु पी को नहीं गली मध्यबिंदु है तापर से कहूँ ए ठारू मध्यबिंदुर दूरता के ए ठारू मध्यबिंदुर दूरता मुझे कही जे गोटे जदि सरलरेखा उपर दुटा स्थानक मध्य जो दूरता निर्णय कराए सेटा सब कौन हम धनात्मक हुए तेणुक ये जदि देखा 11 + 5
ସେ ସମାନ 16 ଏକକ। ତାହେଲେ এই যে মধ্যবিন্দু ঠারু এই যে এ ঠারু মধ্যবিন্দুর দূরতাটা কেতে হব 16 একক ହେବ। বুঝিপাল পিলামানে। বর্তমান আমি 7 নম্বর প্রশ্ন ଦେଖିବା। সরি তা পূর্বରୁ ଗୋଟେ ওর প্রশ্ন ବି ଅଛି। 6 নম্বর ও প্রশ্ন ଦେଖିବା। ও নম্বর প্রশ্ন দেলা এ র স্থানাঙ্ক হচ্ছে -5, এ বি র মধ্যবিন্দু র স্থানাঙ্ক হচ্ছে 0 হেলে বি র স্থানাঙ্ক কেতে। ঠিক আছে, প্রথমে আমি ডায়াগ্রাম করদবা, চিত্র করদবা। তো পিলামানে গোটে মু সরলরেখা অঙ্কন করলে এল সরলরেখা, সরলরেখারে সে কোন কলা এ বি রু এ র স্থানাঙ্ক ହେଲା -5 ଆଉ এ ଆଉ বি র মধ্যবিন্দুটা ହେଲା কোন 0। তাহলে যদি মধ্যবিন্দু ହେଲା 0 তাহলে এটা কোন হবো ও এ যেতিকি হবো ও এটা সেই সেতিকি দূরতা এপটে, তার মানে এটা ବି সেই +5 ହେଇଯିବ। বুঝলা? তাহলে বি র স্থানাঙ্ক কোন ହେଇଯିବ না +5। বুঝলা? বর্তমান আমি প্রশ্ন 7 নম্বর প্রশ্ন পড়িবা এবং তাকে সলভ করিবা। 7 নম্বর প্রশ্ন দেখো পিলাମାନେ। এ এল সরলরেখা উপরিস্থ এক বিন্দু, তার মানে এল সরলরেখার এ হচ্ছে গোটে বিন্দু, এ র স্থানাঙ্ক হচ্ছে 5, এর স্থানাঙ্ক কেতে 5। এ ঠারু 2 একক দূরতা বিশিষ্ট কেতোটি বিন্দু এল উপরে অবস্থিত ହେବ, সেমানଙ୍କର স্থানাঙ্ক কেতে ହେବ। সিଏ কହୁଛି ଦେଖ এল সরলরেখা উপরিস্থ গোটে বিন্দু ହେଲା এ, এ র স্থানাঙ্ক ହେଲା 5, তাহলে এ ঠারু 2 একক দূরতা বিশিষ্ট কেতোটা বিন্দু এল উপরে অবস্থিত হব এবং সেମାନଙ୍କ স্থানাঙ্ক গুড়াক কেতে কেতে হব সে আমাকে দর্শাଉଛି। তো পিলাମାନେ প্রশ্ন অনুসারে ହେଇଗଲା এ হচ্ছে গোটে বিন্দু, তেমনি তার স্থানাঙ্ক হচ্ছে 5। তো সে কହୁଛି এল সরলরেখা উপরে কেতটা বিন্দু ହେଇପାରିବ, ତା ମାନେ ତାର ଗୋଟେ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ହେଇପାରିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ହେଇପାରିବ। যেহেতু 2 একক বিশিষ্ট ତା ମାନେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀଟା କେତେ ଆସିଯିବ, ତା ମନେକର 7 ହେଇଯିବ, ତା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀଟା ମନେକର 3 ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଏଠି କେତୋଟି ନା 2ଟି ଏ ଯୋଉ ସ୍ଥାନାଙ୍କ ହେଇପାରିବ ବା ଏଲ ସରଳରେଖାରେ 2ଟି ବିନ୍ଦୁ ରହିପାରିବ। ସେ ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଗୁଡା କେତେ ହବ ନା 3 ଗୋଟେ ହବ ଓ 7 ହବ। ବୁଝିହେଲା? ଠିକ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 8 নম্বর প্রশ্ন পড়িবা। দেখ 8 নম্বর সে কହୁଛି যে নির্মিত পদ গুড়াক উদাহরণ মাধ্যমে আমাকে বুঝাইয়া ପାଇଁ সে কହୁଛି। কেতোটি কোন কোন পদ ଦେଇଛି? ରେଖାଖଣ୍ଡର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ, ବିପରୀତ ରଶ୍ମି, ବିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଦୂରତା ଆଉ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତିତା, ଏଗୁଡ଼ିକର ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଯେ ପଦ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ବୁଝିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମଟା କ'ଣ ଥିଲା ଯେ ରେଖାଖଣ୍ଡର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ। ଦେଖ ଏଠି ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି ରେଖାଖଣ୍ଡର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ କ'ଣ, ଯଦି ଏ ବି ରେଖାଖଣ୍ଡ ଉପରେ ଏମ୍ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ହୁଏ ଏବଂ ଏ ଏମ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏମ୍ ବି ହୁଏ, ତେବେ ଏ ବି ର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ এম কু কুহযাও। তা মানে দেখো এটি দেখো পিলাମାନେ এ বি মু গোটে রেখাখণ্ড নেইছি, এ বি র গোটে বিন্দু নেলি এম, যদি এম ইকুয়াল টু মনে কর এ বি র দৈর্ঘ্যটা হল 5 এবং এম বি র দৈর্ঘ্য মধ্যে 5 হুয়ে, তা মানে এ এম ইকুয়াল টু এম বি ইকুয়াল টু 5 একক হুয়ে, তাহলে আমি কোন কইবা এম বিন্দু কু এ বি র কোন কই পারিবা না এটি মধ্যবিন্দু বলি কই পারি। তাহলে এম কু এ বিন্দুর এ বি রেখাখণ্ডর মধ্যবিন্দু কহিবা। ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ଯେ ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖାର କେବଳ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ହିଁ ସମ୍ଭବ, ଏକାଧିକ ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ବୁଝିଲା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖ ର ସଂଜ୍ଞା କରିବା। ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯୋଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ବିପରୀତ ରଶ୍ମି, ତାର ଆମେ ସଂଜ୍ଞା ସହିତ ଆମେ ବୁଝିବା। ଦେଖ ସଂଜ୍ଞା ମୁଁ ଲେଖିଛି, ଯଦି ଗୋଟେ ସରଳ ରେଖାରେ 3ଟି ବିନ୍ଦୁର ଅବସ୍ଥିତି, ତାମାନେ ମନେକର ଦେଖ ଏଠି ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଚିତ୍ରଟା କରିଛି, ଗୋଟେ ଏଲ୍ ନାମକ ଗୋଟେ ସରଳ ରେଖାରେ 3ଟା ବିନ୍ଦୁର ଅବସ୍ଥିତି କେମିତି ରହେ, ଏ ହାଇପେନ୍ ଓ ହାଇପେନ୍ ବି, ଅର୍ଥାତ୍ ଓଟା ଏ ଓ ବି ର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ବିନ୍ଦୁ ହୁଏ, ତେବେ ଓ ଏ ଆଉ ଓ ବି କୁ ବିପରୀତ ରଶ୍ମି କୁହାଯିବ। ତାମାନେ କ'ଣ, ଏଇଟା ଦେଖ ଗୋଟେ ସରଳ ରେଖାରେ 3ଟା ବିନ୍ଦୁର ଅବସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିଲା, ଏ ଓ ବି, ଏ ବି ର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଯଦି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ହୁଏ ଓ ହୁଏ, ତେବେ ଓ ଏ ଆଉ ଓ ବି କୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ, ବିପରୀତ ରଶ୍ମି ବୋଲି କୁହାଯିବ। ତାମାନେ ଏଟାରେ ଆମେ ଯଦି ବୁଝିବା ତାହେଲେ ଓ ଏ ରଶ୍ମି ୟୁନିୟନ ଓ ବି ରଶ୍ମି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କ'ଣ ହବ, ଏ ବି ସରଳରେଖା। ବୁଝିଲା? ତାହେଲେ ବିପରୀତ ରଶ୍ମି କ'ଣ, ଯଦି ଗୋଟେ ସରଳରେଖାର ଅବସ୍ଥିତି କେମିତି ରହେ, ଯଦି 3ଟା ବିନ୍ଦୁର ଅବସ୍ଥିତି ଏ ଓ ବି ରହେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଓଟା ଏ ବି ର ଗୋଟେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ବିନ୍ଦୁ ହୁଏ, ତାହେଲେ
आम क्या ओ ए ओ बी को आम कौन कह विपरीत रश्मि बोली कहवा बुझेगा पे बर्तमान तापरटा कौन देला पे जे मध्य बिंदु मानकर मध्यस्थ दूरता आपको ठीक से भाई आम संज्ञा सहित बुझा तो पे बिंदु मध्यस्थ दूरता को पे भलसे बुझाई चेष्टा कर कौन कही जो गोटे सरल रेखार अवस्थित दुईटा बिंदु को नहीं गठित रेखाखंड तुम देख यहाँ गोटे एल सरल रेखा दुईटा बिंदु को उपस्थित दुईटा बिंदु है ए आउ बी ताकू नहीं गठित तार ए बीटा हूँ गोटे रेखाखंड तेना ए बी जो रेखाखंडटा गोटे वास्तव संख्या अटे कारण आम जानी जे गोटे जो रेखाखंडर दैर्घ्यटा सब गोटे धनात्मक वास्तव संख्या कहीं से केवल ऋणात्मक हुए नहीं से ए बी से दुईटी बिंदु मध्यस्थ दूरता से दुईटी बिंदु मध्यस्थ दूरता को बुझे था माने ए आउ बी रो जो वास्तव येटा जो वास्तव संख्या को बुझे सेटा को ही कौन कह जाए ना दुईटी बिंदु मध्यस्थ दूरता को बुझे बुझेगा प्रथम आम शेष जो थिला मध्यवर्तीटा सेटा आम आलोचना करवा पे बर्तमान आसे मध्यवर्तीटा बुझा जे तार संज्ञा मुझे कौन लिखिली गोटे सरल रेखार जदि तीन बिंदु जथा कौन ए बी सी हुए तेना गोटे सरल रेखा मनकर यहाँ हूँ एल नामक गोटे सरल रेखार तीन बिंदु रहा ए बी आउ सी यार अवस्थान करती ए बी प्लस बी सी इक्वाल टू एसी हुए ताने ए बी मनकर यहाँ 5 बी सी है 6 ताले ए सी सहित सामान हुए ताने ए बी प्लस बी सी इक्वाल टू ए सी हुए ताहले ये कौन कह ना बी को ए सी रो गोटे मध्यवर्तीता बा मध्यवर्ती बिंदु बोली आम कही बुझेला आशा करुच्ची ये जो प्रथम अध्याय 1A प्रश्नावली 1 रु 6 नंबर 1 रु आमर प्रत्येक प्रश्न सबू प्रश्न गुड़िकर उत्तर तुम्हें आम डिटेल्स आलोचना कले एवं ताको सॉल्व कले आशा करुच्ची निश्चित भाव में तुम पे बुझीपार एवं जदि कही रखी जदि नुआ था निश्चित भाव सब्सक्राइब कर सांग सहित अधिक अधिक शेयर कर परवर्ती क्लास गुड़िक ये पाइबा जो आम पढ़ापी निश्चित भाव में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाई देथिबो जहाँद्वारा कि परवर्ती वीडियो गुड़िक पढ़ले जमी तुमको प्रथमे पहुँच पार। धन्यवाद।